स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपको दर्शक बंधु एवं आम हस्तगत होता प्रथम खबर रही प्रतिवर्ष महिला मानू दुईटी शाढ़ी जोगाई देवे सरकार। मुख्यमंत्री हूँ बड़ घोषणा प्रतिवर्ष मिल दुईटी शाढ़ी जानवा से संपर्क में कौन कहते मुख्यमंत्री। महिला मान आउ एक बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। राज्य में थिबा कोटी कोटी महिला आज आउ एक बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री। महिला मान आउ एक योजना आरंभ कर शुणिले समस्ते खुशी हो। मुख्यमंत्री घोषणा कर राज्य में एक कोटी महिला को आर्थिक भाव स्वावलंबी करने मुख्य लक्ष्य। से नारायणपेट जिलार आप्पाकाली गाँव में स्थापित महिला सामुख्य पेट्रोल बंक को उद्घाटन करने अवसर में यह घोषणा कर। अवसर में महिला फेडरेशन सदस्य मान सहित आलोचना करने समय से कहते फेडरेशन 67 लाख सदस्य अच्छा राज्य सरकार से आर्थिक भाव में सशक्त करने विभिन्न कार्यक्रम चलाई। सरकार 67 लाख महिला फेडरेशन सदस्य को प्रतिवर्ष 67 लाख टंका प्रदान करेंगे। 1000 कोटी टंका व्यय दुईटी भल शाढ़ी बंटन करेंगे। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर पूर्व सरकार गुड़िक केवल साधारण शाढ़ी जोगाई देउथिले किंतु एबे से माने उच्च मानर महंगा शाढ़ी जोगाई देबे। से कहते महिला माने आत्मसम्मान एवं स्वावलंबन सहित बंचार अच्छी तो से योजना अणा। मुख्यमंत्री कहते महिला मान द्वारा निर्मित उत्पाद विक्रय शिल्प एक स्वतंत्र बाजार सृष्टि कर। से कहते महिला मान व्यवसाय क्षेत्र में द्रुत गति में आग को बढ़ापी सरकारी सहायता जोगाई दि। राज्य में 1000 मेगावाट सशक्त केन्द्र परिचालना महिला महासंघ द्वारा योजना प्रस्तुत कर घोषणा कर। से कहते सौर प्रकल्पर महिला माने एपरी स्तर को सामिल हेबे जे से माने अंबानी एवं आदानी भली बड़ शिल्पपति प्रतियोगिता करें। रेवंत रेड्डी पूर्व सरकार महिला गोष्ठी गुड़ी को अवहेला करने एवं से सशक्त कर विफल होगा अभियोग रही। किंतु से कहते वर्तमान सरकार महिला गोष्ठी गुड़ी को प्रभावशाली भाव में विकसित करने पदक्षेप नेउछन्ति। से कहते सरकार मुख्य लक्ष्य होची व्यवसाय एवं शिल्प क्षेत्र में महिला मान स्वावलंबी करने। तो सरकार राज्यर 1 कोटी महिला को कोटिपति करने रणनीति भाव में आगू आ महिला फेडरेशन गुड़ी को व्यवसाय विकास आवश्यक संबल एवं बाजार सुजोग प्रदान करिवो एवं फेडरेशन तत्वावधान में नूतन व्यवसायिक उद्यम आरंभ करने को उत्साहित हेबे। परवर्ती खबर रही माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित वार्षिक हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा मध्यमा मुक्त विद्यालय परीक्षा काली ठारू आरंभ हो जाइछि। मैट्रिक परीक्षा भाषा ओडिया परीक्षा काली थिला। ओडिया प्रश्नपत्र समस्त प्रश्न पाठ्यक्रम मध्य आसीथिला और सहज थिबारु एथिरे प्राय सब परीक्षार्थी संतोष व्यक्त करछन्ति। बोर्ड निर्देशक अनुसार आज प्राय समस्त केन्द्र सकाल 7:30 खोला थिबा बेले परीक्षार्थी माने सकाल 8टा पर प्रवेश करते। प्रति परीक्षा केन्द्र मुख्य फाटक पाखरे परीक्षार्थी मानक जांच करा जायतिबा बेले परीक्षार्थी नैथिबा एडमिट कार्ड पेन स्वच्छ पाउच व्यतीत अन्य समस्त सामग्री को मुख्य फाटक पाखरे जबत करा जायतिला। परीक्षा चलता बेले अधिकांश सेंटर रे इंटरनल स्क्वाड द्वारा कॉपी जांच करा जायतिला। बोर्ड व्यवस्था अनुसार राज्यर समस्त परीक्षा केन्द्र 314 नोडाल सेंटर सीसी कैमेरा लगिथिला। यह सह परीक्षा व्यवस्था अनुधान बोर्ड मुख्य कार्यालय खोली कमांड कंट्रोल रूम को मध्य सकाल 7टारू आरंभ कर दिन 1 पर्यंत उत्तर खाता पैकिंग जाए कड़ा नजर दि जाइथिला। बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई
କହିବା ଅନୁସାରେ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବୋର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଜରିଆରେ 600 କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା। ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମାତ୍ର 4 ଜଣ କପି କରି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଟ୍ରିକରେ 8000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ସକ୍ରିୟ। ଏହା ସହ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସମୁଦ୍ରପଟୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 8 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାପରେ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ମାତୃଭାଷାରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା, ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ, ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାତୃଭାଷା ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ NEP ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। FLN କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଥିସହ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। NEP ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ମାତୃଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। NEP ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 6000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 596 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ MBA ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।